तो तुम चाहे काफिल इख्तितामे जिंदगी दर हकीकत मौत तेरे इब्तिदाए जिंदगी ये चमन सारा भी होगा एक खबर बुलबुल को दो ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे जिंदगी आमद पर आए बंदगी जिंदगी आमद पर आए बंदगी जिंदगी बे बंदगी शर्मंदगी ऐश अशरत के लिए दुनिया नहीं ऐश अशरत के लिए दुनिया नहीं याद रख तू बंदा है मेहमान ही याद रख तू बंदा है मेहमान ही কাফেররা মনে করে এই জীবনই শেষ এজন্য কাফেরদের পরিচয় আল্লাহ দিয়েছেন সূরা আল আরাফ আয়াত নাম্বার 179 হাফেজি কোরআন শরীফের 9 নম্বর পারা 13 নম্বর পৃষ্ঠা প্রথম লাইন থেকে আল্লাহ বলেন ওয়ালাকাদ যারানা আলি জাহান্নামা কাসীরাম মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনস এখানে তিনটা গুণ বর্ণনা করা হয়েছে আমি আর লম্বা করতে পারবো না আল্লাহ ডাকতে বলেন কাফেরদের পরিচয় হইল এদের চোখ আছে চোখ দিয়ে দেখে না কান আছে কান দিয়ে শোনে না কলম আছে কলম দিয়ে বিবেচনা করে না الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لكل جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام मैं सूरत यूसुफ का नहीं चाहने वाला मैं सूरत यूसुफ का नहीं चाहने वाला पायस के मानंद नहीं आशिक लैला पायस के मानंद नहीं आशिक लैला मैं आशिक मौला हूँ मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क निराला मैं आशिक मौला हूँ मेरा इश्क निराला जुमला जहाँ जिनकी तजल्ली से उजाला ला इलाहा इल्लल्लाह शुबैला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह